তো ঘটনা ঘটি দেতেন বোধ গেলে তারি জানি দেতি না মানে ওটি আপন বেটিক সো বেশি যতন করতে বেটিক রকম গিদরে রকম যতন করতে দেখো যে দুই এক মুঠা যদি কোনো গরু যদি খাইয়ে দিলে তো এতনা বুড়া লোকে গাছ দেব তো দমে কাহে ওপরে বেদাও না লাগো যেসন একটি ওখা গিদরে কর কোনো হয়ে গেলে ওখা ভিতরে লাগি যায় তেসনে দু মুঠা ধান খাই গেলে চাষাক লোকে বুঝায় কি এতে কষ্ট এতে কি বড় করে হে মানে এটা আমি করল হে জিনিসটা আর সেইটা খাওয়াই দিয়েছে কমাই নেই তো সেই ও গিদরে রকম লালন পালন করে মারফতে চাষা করটি বেটি হেলি তো বেটি হেলি যখন ইয়া খামার আইলি তখন এক ঘাড়েক বেটি ঘাড়ে যেগুলা বেটি আসছে ঘাড়েক বেটি আর ও একটি বেটি আইলি তখন ওরা সঙ্গী হয়ে গেলে বুঝে পড়ে না তো সঙ্গী হয়ে গেল সঙ্গী কি ওরা লেইকে সুন্দর গুণগান বুঝে মাতি গেল আর ওকর ফুল দিকে নানা রকম ফুলে মালা পিঁধাইকে ওকর সঙ্গে রিঝে রঙে কাটে লাগে বুঝলে না আর মাইক দেশে হলে না দেখবে হে हमरा के जे माये जन्म दिला हाथ जे माये जन्म दिला हाथ ओकरा कर दूध खाई के हमरा कोई बछर दुग्धपान करी के कोई बछर रहियो 5 बछरो নাই 3 বছর 2 বছর তাকর বাদে খায় জন্ম জুটি এই যে একদম ধীরে ধীরে খাই লাগত আর করত না रोटी खात बिस्कुट खात जे खात तो कहे माने कतनो करले 3 বছর या 5 বছরে मानिले 5 বছর तक को माने निजे मायक दूध खाई के माने रोल हियो ताकर बादे कोन माइटी दूध खालियो ना ए बसमताई ए माय ए धरती माये जे हो धानटी उगली যে মাটিটাই সেই ও আনাজ ও ফসলটাকে খাই के যাও জিনগানি বাঁচি রহ ও আটটা করি কি আমরা বাঁচিয়ে হলো সেই জন্য যেই हमके पूरा जीवन भर ढोड़ा बातली पेट भराली पेटे के জ্বালাটা दूर करली সেই রূপে ও ধানটি हमरा कर माय है कि তাকর জন্য মাথায় লাদি के से जिने कहूं कहूं ठाकुर माई को थीन कहूं कहूं डिनी को थीन कहूं कहूं डिनी ठाकरानी को थीन ना माने टोटल तक माने है वो ठाकुर माई मानो बड़ो माई ठाकुर माई माने बड़ो माई डिनी माने धान लक्ष्मी लक्ष्मी माई तो ये जे ओई सारा जिनगानी भर हमके जे खायकटा देश সেই রূপে ওই মাই হেলি সেদিনে মাথা তুল্য লাগি সেদিনে কোকর সঙ্গে আমরা সারা শব্দ না করি কে যখন খেতলে আনিয়ে কাকর সঙ্গে গল্প করিও শুনবে দাদা এই তোরা কথা গিলাও শুনবো ওই আমরা মাথা তুল্য সেই জন্য মাথায় লাদি কে কাকর সঙ্গে গল্প করিও নি যখন আনিয়ে তখন करियो क्या और ओके सम्मान के साथ इज्जत के साथ ओके आने के अपन खरिहाने चौकपुरी के रखिए सही रूपे माई और चाष करबे हिसाबे माने बेटी हमें ओके जन्म दिली हमें सीजन कली हमें यदि बिहनटा नहीं बुनबो तो हेते अपने से चाषाटाई यदि नहीं बुनताई खेतताई तो अपने से हेते সেই কর্ম হিসাবে চাষ কর্ম হিসাবে মানে ওই মানে বাপ হয়ে যায় চাষাটা আর ওটি বেটি হয়ে যায় তো সেই জন্য মায়ও कहल गेला है আর বেটিও कहल गेले আর এহसन করি কি এক মাস हमरा घर से समय भरल पूरल रह और एक मास हमरा कर लक्ष्मी माये कर पूजा करिए गो तो और अन्य लक्ष्मी कर पूजा करे दरकार है गो जेटी पद्म फुले बसि रही और पांचटा एक फेचा रही और लाल शाड़ी पिंधर रही गो
অগিলা কারো অলগ সে পূজা করে দরকার হয় যে লক্ষ্মীটিকে আমরা গোটা পুষ অঘন সাকরাই দিলে পুষ সাকরাই তক আমরা করে বেটি ছোঁয়াই কুঁয়ারি বেটি ছোঁয়াই ওকে আরাধনা করো অথিন ওকর সঙ্গে হাসি খেলিকে গুণগান করি কে রহ তো আর অন্য লক্ষ্মী কর পূজা করে দরকার হয় হ্যাঁ গো তো সেই অন্য গিলাক দরকার নাই কি আমরা বুড়াপুর খাই ডাইরেক্ট শুনিলে আচ্ছা ঠিক ঠিক শুনিলে এক মাস এ জন্যই রহই কি আমরা কর বছর একর পহিল দিন কোনটা লাগে না নেই তো তোরা কোনো জানিয়া না নেই করিয়া না তো আমরা কর বছর এক পহিল দিন মাঘে কে দিনটা শুনিলে কয়ন আরে বাবা সবাই করে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সাল ফিরোই এটা জানিয়া কি নি হ্যাঁ হ্যাঁ কবে চৈতে ওটা তোরা কবাক না বাঙালি গিলে কত এটা তুই কথা কুরবালি বলে দিলি সেটা না নি মানো দুটো তো না জানি কোন মানুষ তো মানলেই তুই যদি কোনো ভি অন্য একটা জিনিসকে মানি তোর ওটাকে মানি লেবছে কি এটাই আমার দিন লাগি তো হয়ে যেত আমার কুরমালিটাই দেখিলে আর এক মাস কাহে করো সেটাও কই দিও দেখ মানে হেবই কি শুনিলে বলে দিছি বলে কিছু দেখা তর্ক করে শুনিলে তর্ক করে সে পহিল তোরা বুঝে চেষ্টা করা বুঝলে हमें कोई कि ए जे मकर नामटा काहे आले हां बोल प्रश्न करते ही बुझाओ उत्तर घुरा दी की कारण की हिसाब तोर जोन मत जानिए का हां जियोग्रा भी जो जोन मत को আমরা কোটা টাকা দো কোটা টাকা তোরাই মকর টাকা বলে তো জিনিস আছে না হ্যাঁ সেই রেখা ওকা মাইক্রোফোনটা দাগ না ওকা দাগ মাইক্রোফোনটা দাগ হ্যাঁ সবাই শুনতা করক রেখা মানে শেষ আর মকর রেখা প্রবেশ হ্যাঁ তাকর মানে এহা দিনলে তুমি ধীরে ধীরে সূর্যের তাপটা কিনে হতো বাড়তো না तो सूरज एक तापटा तो यह जे एकर ऊपरटे गोल नियर एकटी देला हो ना ओटी सूरज के प्रतीक लागो माने यह जे करक लेखाले मकर रेखा प्रवेश माने बामा मुड़ी हली
सुरुटी देखबे एक बादले धीरे धीरे बावा बटे उगे लगती बावा मुड़ी हेली जे टुसु एक गीत कोई के हाय हैं बावा सुरी हेली जे टुसु तो माने সেই দিন লে বাওয়া দিকে উঠতে হন আর বাওয়া দিকে মানে এ শুরু যে তাপ বিনা সৃজন নিয়ে বই আর এ ধানটি আমরা কিনা লাগি সৃজনকারী জিনিস লাগি তো সৃজন কাহা है বই সৃজন হেবে কর একমাত্র রাস্তা কাহা है যে গীত তিন যে কোলে জলে হেলা জলে খেলা জলে তোমার কে আছে मानगुमाने भावे देखो जले ससुर घर आछे तो सृजन करे करे जायगा सृष्टि करे जायगा कहाँ ससुर घरे बेटी छुआ को जे बिहा दिए तो अगर वंशावृद्धि बढ़ाए के जो ना सुनबे बेटी छुआ के जे बिहा दिए तो वंशावृद्धि कहाँ बढ़ते होगा ससुर घरे तो एहेटी अकर बादे जखन मकर रेखाय जखन प्रवेश करो होय तखन ओके ससुर घर ले जाए बोले जले हेले जले खेले जले तुम्हार की আছে 15 दिन बापे घर रली तो ससुर घर जाती तबे ना फिर घुरी घुरी एटी हमर आगु बटे फिर पड़ती सृजन ससुर घरे होई ना तो ससुर घर जाए समयो देखबे है आरेकटा गीत हमरा कहियो कि 100 पे 200 पे 300 पे लोक चले 100 पे 200 पे 300 पे लोक चले हामर टुसु मধ্যে चले हामर टुसु मধ্যে चले बिन बातासे गाते डोले बिन बातासे गाते डोले माने एकor मानेटा किना কি গতরা গায়া কিনি মানে এই গীতগুলো এখন বাংলায় কই দিলাতি কিন্তু বাংলা ন হয় এটা কুরবাই লাগে যদি বাংলা হু কবে না সড়কটা কবে তো সড়ক কোন বাংলা ডিকশনারি আই কি সড়ক কঠিন কঠিন তো কয়েক মতলব এগুলা এখন বাংলায় কনভার্ট হয়ে গেল বাংলায় ভালো শুনেছে জন্য কিন্তু বাংলা ছাড়া ন হয়ে গেল তো 100 पे 200 पे 300 गीत तक কই তিনটা সড়ক আর 300 पे ভিতরে হামর টুসু কোন সড়ক पे চলে না মধ্যে আর বিন বাতাসে গাত ডলে মানে এহে যে সংসারে তিনটা গুণ হয় বুঝবে দাদা একটা সতগুণ একটা রজগুণ আর তমগুণ तो ए सड़प नुहा को गीत ताई কিন্তু সড়প নাই তোর গুণ কিটা কোন গুণে কর এই কোন গুণে কর লাগি পা তুই বলে আমরা সবাই জানি তাই কোন গুণে লাগি পুরখেনে গীত তাই কই না 100 पे 200 पे 300 पे तो মাঝ সড়প पे মানে হামর টুসু চলে তো এটা কোন সড়ক মানে কোন গুণে করে ইতি লাগি মধ্যেটা লাগি মানে শতটা নাই রজটা লাগি তো রজটা কিনা হলি সৃজনকারী হলি রজগুণটা কিনা সৃজনকারী সৃষ্টিকারী তো সেই সৃষ্টিকারী জিনিস লাগি ইতি हमर सृष्टिकारी जिनिस लगी ना जे हमरा बुना बुनी करे फिर ओटा से थी हुए फिर ओटा से फिर गुरी धान हेले फिर ओटा हमरा किछु खालियो किछु रख लियो फिर जगाई के फिर ओटा फिर बुन लियो एडे हमर सृष्टिटा सृजनटा बढ़ाई बढ़ाई जाय सही सृजन एक जिनिस लगी इटा हमर सेटे रजोगुण तो रजोगुणटा माने हे टुसुटी लगी तो ए रजोगुणटा कहां पाइते कहां सृजन है वो माने हमरा के जे गिदर बड़ होई गेला तो बिहादान दिए तो ससुर करे अगर वंशावृद्धि बढ़ते क्या वही ना तो सही जने एक ससुर घरे के लेको अथि नदी कि जले हेले जले खेले जले ससुर घर आओ और धान दाव उहाई लेगी को देलथिन बहाई देलथिन कहे देखबे हमरा टुसुक विसर्जन नहीं करत टुसुटी कर किना करत टुसुटी कर हमरा कोई भाषान कोई कहत कि विसर्जन करो माने भाषण
মানে ওটা ভাষায় দিলে কিনা হবে যে ধানটা মানে হামর ঠিন যে মানে যে ধানটা হি সেই ধানটা বহি বহি দিছে যাক আর অন্য ঠিন যাইকে দিছে ওটা আরো পঙ্গাই কোন দিছে হবো ই ধান বিহনটা দিছে লুপ্ত দিছে নিয়ে হবো আর যদি কোকর ঠিন অন্য ধান হাই তহু বহাই কোন দেতেই উঠিন অন্য লোক গিলাও তো অখরা করে বিহনটা দিছে যাতেই আর যাই কোন দিছে কোন ঠিন আগু দেখবে নদী ধারিন ধারি তখন ধান বইকে হইতলে আর হগিলা হইতলে না বহুত গিলা হগিলা আগু তখন তখন এগুলো হগিলা বিহন করো হলো দেখা পাইতল থি কি ধানটা আমার নাই কি এটাকে তখন কাটিকে লেগিকে বিহন করে দিলা কাহে কি জিসে হামর পাশে যে অর্জনটা হি অন্য লোকের পাশে নাই কে সেটা যাই কোন জিসে ওহ জিসে পাওই জিসে লুপ্ত নিয়ে হই তাকর খাতির এটা ভাষায় চলন করলা তো এ জন্যে এ গিলা हमरा করল হাত जिसे आदान प्रदान है हमर ठिनेक बिहनटा अन्य लोके पाओ अपर ठिनेक बिहनटा जिसे हमें पायो আর তখন ওরকমই ব্যবস্থা বলে নদীর ধারে যেটাই ধান গাছ দেখইতলা চল ভাই এটা নাই কি ওটা কাটিকে রাখইতলা এগুলা এখনই না এখনই এই জিনিসগুলো বুঝে নি পারবে সেই জিনিস চলন তো